राजा रामचंद्र भगवान की जय। बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बालुकेश्वर भगवान की जय। गोस्वामी कहले बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जे बिना सत्संग रे जीवर विवेक उदय हुए नाही। पुणी सेटा केमिति हुए ना जेतेबेले राम कर कृपा हबो, भगवान राम जेतेबेले आपण मानकु कृपा करिवे सेतेबेले जाई आपनकु सत्संग लाभ मिलिबो। ता पूर्वर नुह आपण देखंतु नाटुगारे केते लोक अछंती, बहुत माँ बापा अछंती, मात्र किछि आपण किछि लोक एटिके आछंती। केवल आपण मानकु राम जी कर कृपा बोली आपण को सत्संगर लाभ मिलिछि। केवल आपण को नुह आम समस्त मते मते। तेणु गोस्वामी सुंदर कथा कहते, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न हो। जे पर्यंत जीव सत्संग न करिछि से पर्यंत जीवर विवेक उदय हब नाही। आपण मानकर करमला परमहंस अभिराम ठाकुर कहते सुंदर कथा, लोकोइली सतसंग शांतिर कारण, लोकोइली सतसंग शांतिर कारण लोकोइली सतसंग साथी कारण सहज सूत्रे मिलन्ति, सहज सुखे मिलन्ति सहज सूत्रे मिलन्ति, सहज सुखे मिलन्ति देव नारायण कोइली सतसंग सुख कारण लोकोइली सतसंग सुख कारण। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। पुणी आउ जड़े महापुरुष कहले आपण मानकर करमला परमहंस अभिराम ठाकुर कहले जे बिनु सतसंग लोक कोइली सतसंग शांतिर कारण। जीव जदि सत्संग करिब ताहले ताकु शांति प्राप्त हब। किंतु मते गोटिए कथा आश्चर्य लागुछि, आज आपण मान देखिबे प्रति गाँव रे प्रवचन मंच, कोटी राम कथा, कोटी भागवत कथा, कोटी जगन्नाथ कथा, कोटी गीता प्रवचन, विभिन्न कथा चली, विभिन्न गाँव रे विभिन्न प्रवचन चली। आमे सब सबुदिन सत्संग करूछि, किंतु आमर लोक चरित्र बदलू नाही। लोक चरित्र बदललानी बदलू। आज भी आपण माने देखंतु पुओ बापा को खाइबा को दउनी ना नहीं दउची दउनी, किंतु बापा मरीगला परे 10 दिन साई भाई ब्राह्मण माली ज्ञाति कुटुंब बंधु बांधव लक्ष लक्ष टका खर्च करी अर्थ श्राद्ध करी भोजी भात करूची। काई केवल ना नवा पाई कौन से प्रधान घर पुओ ता बापा मरीगला जे 30 प्रकार आइटम करथला, सेथिरे बापा उद्धार हबनी। बापा जो उद्धार हवा कथा जेतेबेले जा करबा कथा सेटा करिन। सोमवार सकाळ बहु जाउची मंदिर जीवाकू बाहर, सकाळू ससुर बुढ़ा दुआरे बसिची गाधेइकरी, माँ मते गंडे भोक लगेलानी दांत बसलानी गाधेई सारे दीटा खाइबाकू दियो। किंतु बहु माँ सेठी कौन कहउचंती, बहु माँ कहउचंती बापा मु पा जीवी मंदिर डेरी हे जीवो, जदी डेरी हे जीवो नना पळीबे, नना पळी गले
ଆଉ ପୂଜାପୂଜି ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା କରିକିରି ଆସେ, ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମାନେ ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଦୁଆରେ ବସି ମାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ଠାକୁର କିଏ? ଆମ ବାପା ମା। ଆମ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦୁଆର ବସି ଖାଇବାକୁ ପାଟି ଫିଟା ଦିଅ ମାଗୁଛି, ପାଟି ଫିଟେଇକି। ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନେ, ଅଥଚ ଯାଉଛେ କାଠ ପଥର କିମ୍ବା ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି କି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନା। ଖାଇବା ଦେବତା ମାଗୁଛି, ତାକୁ ନ ଦେଉ ତୁହି, କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜୁଛୁ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟ ବଜେ, କେଉଁ ଦେବତାକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ତୁହି ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ, କେଉଁ ଦେବତାକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ତୁହି ମନ ହରାଇ। ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯୋଉ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯିବ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳେ, ଆମେ ସେଇ ଦେବତାର ପୂଜା ଛାଡ଼ି କାଠ ପଥର ଦିଅ ଉପରେ ମାତୁଛି। ମୁଁ ମନା କରୁନି କାଠ ପଥର ଦିଅ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଦୌ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜର ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନବା। ଯଦି ବାପା ମା ଆମ ଉପରେ ଶାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ। ଯୋଉ ପିଲା ଉପରେ ବାପା ମା ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମର ବିବେକ ଉଦୟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଟିଉସନ ଯାଉଥିବେ ଛୁଆ, ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟିଏ ଆଜି ଟିଉସନରୁ ଭଲରେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ, ତା ବାପା ତା ପୁଅ ଛୁଆ ଘରକୁ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦେହରେ ରହୁଛି। ନା ଭୁଲ କଥା କହିଲି? ଆଜିକାଲି ଆମର ରାବଣ ତ ଏତେ ଜୋର ବୁଦ୍ଧି ପାଇ ଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟେ ଭଲରେ ଟିଉସନରୁ ଘରକୁ ଫେରିବ ନା ନାହିଁ, ତା ବାପା ମା ସନ୍ଦେହ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାଙ୍କର ହେଡେକ୍ ଚିନ୍ତା ସେତେବେଳେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରା ଦିନ ଆମେ ରାବଣକୁ ପୋଡୁଛେ ନା ନାହିଁ? ସବୁ ବର୍ଷ ରାବଣକୁ ଆମେ ପୋଡୁଛେ। ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଦଶହରାକୁ ରାବଣଟି ଆଉ ଥରେ ମା ଜିକିରି ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି? କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନକୁ ଥରେ ପୋଡିଦେଲେ ସେ ଆଉ ଆସିବ କି? ସେ ତ ମରିଗଲା। ସେମିତି ରାବଣକୁ ଥରେ ପୋଡିଦେଲେ ସେ ମରିଗଲା। ପୁଣି ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆସୁଛି ନା, ଆମେ ଯୋଉ ରାବଣ ଟିକେ ପଡୁଛେ ସିଏ ହଉଛି ମିଛ ରାବଣ, ପାଳ କୁଟା କାଗଜରେ ତିଆରି, ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ମିଛ ରାବଣ। କିନ୍ତୁ ସତ ରାବଣଟି କୋଉଠି ରହୁଛି ନା, ଆମେ ଏଡେ ଅଭାଗା, ସେ ମିଛ ରାବଣଟିକୁ ପୋଡିବାକୁ ଆମେ ସତ ରାବଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଡାକୁଛୁ। କାହିଁକି? ଯିଏ ରାବଣକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇବ ସିଏ କୋଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କଳା ପଇସା ତାର ଥିବ, କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ସିଏ ହିଁ ନିଆଁ ଲଗେଇବ। କାହିଁକି? ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦବ। ତେଣୁ ସତ ରାବଣ ଆସୁଛି ମିଛ ରାବଣକୁ ପୋଡିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାବଣ କେମିତି ମରିବ? ରାବଣ ମରୁନି। ତେଣୁ ରାବଣ ବଞ୍ଚୁଛି କେତେବେଳେ? ମା ମାନେ ଗାଧୁଆ ତୋଠରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ତୋଠ ଏପଟେ ଥାଇ ଚାହିଁବା ବେଳେ ରାବଣଟି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜିଉଛି। ବସରେ ଗଲାକୁ ମାଟିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଘଷି ହେଇକିରି ଯିବି, ସେତେବେଳେ ରାବଣଟି ପୁଣି ଜିକିରି ଉଠୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚରିତ୍ର ଆଜି ବଦଳୁ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ
जय मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। आम देह दिव्य ज्ञान अच्छी आज्ञा